안녕하세요. Herkese merhaba. 이번에 하나님의 은혜로 하나님이 저에게 하신 간증을 하게 되어서 정말 감사를 드립니다. Tanrı'nın bana verdiği lütfu paylaşabildiğime şükür ediyorum. 저는 한국에서 태어났습니다. Ben Kore'de doğdum. 제가 13살 때 미국 달라스 텍사스라는 곳으로 이민을 왔는데요. Ve ben 13 yaşındayken Amerika'ya Texas, Dallas denen yere göç ettim. 저는 어릴 때 정말 사고를 많이 치고 Ben küçük yaşlarımda çok fazla yaramazlık yapardım. 문제를 많이 일으켰습니다. Yani çok fazla sorunlar ortaya çıkarırdı. 저는 진짜 이렇게 마음의 만족을 얻고 싶어서 내가 원하는 걸 다 하고 살았는데 Ve ben kendim istediği her şeyi yaparak yaşamıştım. 제 마음에 전혀 만족을 느끼지 못했어요. Ama hiç yetmiyordu bunlar 그리고 bana. 나중에는 제가 마약을 이렇게 접했는데 Ve sonra ben uyuşturucu 나중에 kullanmaya 마약에 başladım. 중독이 되어서 정말 빠져나올 수가 없었습니다. Ve uyuşturucuya bağımlı oldum ve buradan hiç kurtulamıyordum. 제 마음은 너무 고통스러웠고요. Ve çok acı çekiyordum yürekten. 제 삶은 정말 이렇게 허무했습니다. Ve hayatım çok 그리고 boştu. 하루는 진짜 살기가 싫어서 Ve bir gün çok yaşamak istemiyordum 정말 ve 자살을 시도까지 했습니다. yani gerçekten yani intihar 이렇게 제 삶 속에 인타를 다 아무런 denedi. 소망이 없을 때 ve hayatımda hiç umudum yokken 저희 어머니를 통해서 IYF란 국제 청소년 연합회를 만나게 되었습니다. annem aracılığıyla IYF denilen 우리 bir IYF dernekle 단체를 tanıştım. 통해서 많은 청소년들이 이렇게 변하고 있습니다. Ve bu dernek aracılığıyla birçok gençler değişmektedir. 많은 프로그램이 있는데요. birçok programlar var. 그 중에 가장 좋은 프로그램이 굿뉴스코라는 해외 봉사단 프로그램이 있습니다. Arasında en meşhur olan GUNUSCO denilen yurt dışı gönüllü hizmet programıdır. 저는 2008년도 때 라이베리아, 아프리카란 나라에 이렇게 지원을 해서 해외 봉사단을 가게 되었습니다. Ve 2008 yılında Afrika, Liberya denilen ülkeye gönüllü hizmetçi olarak gittim. 정말 처음에 갔을 때 아프리카 나라는 정말 열악하더라고요. Ve gittiğimde bu Afrika'nın durumu pek iyi sayılmazdı. 15년 동안 라이베리아는 내전이 있었는데요. 15 yıl boyunca Liberya'da savaş vardı, iç savaş. 2003년도에 전쟁이 끝나고 Ve 2003 yılında savaş bitti. 2008년도에 제가 도착했으니까 5년 전쟁이 끝난 지 5년밖에 안 됐습니다. Ve ben 2008 yılında gittiğim için savaş biteli sadece 5 yıl olmuştu. 전쟁 중에 많은 사람들이 죽었고 Savaş boyunca birçok insanlar öldü. 그리고 수도 시설이나 아니면 전기 시설 모든 것이 다 파괴가 되었습니다. Su, kanalizasyon ya da bu elektrik sistemi gibi şeylerin hepsi bozulmuştu. 그래서 처음에 갔을 때 매일 아침 매일 저녁에 우물에서 이렇게 물을 길러서 물을 사용해야 됐고 Ve oraya gittiğimde her sabah her akşam kuyudan su almam lazımdı. 매일 밖에 나가서 전도를 하고 복음을 전하는데 너무 더웠습니다. Ve dışarı çıkıp müjdeleme yaparken hava da çok sıcaktı. 그곳에 많은 벌레들도 많고 Ve çok fazla böcek de var. 일주일이 지났는데 내가 어떻게 여기서 1년을 살 수 있을까 고민이 되었습니다. Bir haftamı geçirdikten sonra acaba burada nasıl bir sene yaşayacağım diye düşünmüştüm. 그런데 점점 그 프로그램을 통해서 이렇게 삶을 살면서 Ve bu programla bu günlerini geçirerek 제가 하기 싫은 일들을 해야만 했고 yapmak istemediğim şeyi yapmak zorunda kalmıştım. 제가 하고 싶은 것을 하지 못하고 살았습니다. Ve yapmak istediğim şeyi yapamamıştım. 근데 그렇게 사는데 나를 위해서 살지 않고 남을 위해서 사는 동안 Ve o şekilde kendim için değil de başkası için yaşarken 처음엔 되게 어렵고 힘든 것 같아 보였지만 tabii ilk başta çok zor görünüyordu. 내 마음에 나중에는 너무 평안하고 행복하고 감사했습니다. Ama bu benim için mutluluk oldu ve ben buna çok 1년 teşekkür 동안 ettim. 해외 봉사단의 그 삶을 통해서 저는 정말 이렇게 행복하게 지냈습니다. O bir yıllık gönüllü hizmetçilik aracılığıyla çok mutlu bir zamanla 하루는 이렇게 geçirebilmiştim. 잠을 자려고 준비를 하고 있었습니다. Uyumak için hazırlıklar yapıyordum.
거기 사실 모기가 너무 많아가지고요. Orada çok fazla sivrisinek var. 이제 모기에 물리기 싫어가지고 항상 모기장을 이렇게 치고 잤었는데요. Ve bu sinek tarafından ısırılmamak için sineklik kurardık, öyle uyurdu. 그날도 이제 모기 물리기 싫어가지고 빨리 모기장을 설치하고 빨리 들어가서 잠을 잤습니다. O gün de yine bu sinek tarafından ısırılmamak için hemen sineklik kurduk ve içine girip 한 uyuduk. 새벽 4시가 됐을까요? Saat 4 gibi oldu, sabah 깊은 4. 잠이 들었었는데 Çok derin bir uykuya dalmıştım. 갑자기 제 오른쪽 발에 따끔한 통증이 느꼈습니다. Ama ayak bileğimde bir acı hissettim. 그래서 아 소리를 지르면서 이렇게 눈이 떴는데 Ve aa diye bağırdım ve gözümü açtım. 너무 어두워서 아무것도 보이지가 않았어요. Çok karanlık olduğu için hiçbir şey göremiyordum. 하지만 제 오른쪽 발이 모기장 밖으로 이렇게 나와 있는 거예요. Ve baktım sağ ayağım bu 그래서 이 모기 sineklikten 물리기 dışarı çıkmış. 싫어가지고 빨리 발을 다시 모기장 안으로 딱 집어넣고 다시 잠을 청하려 하는데 Ve ısırılmamak için hemen ayağımı içeri soktum ve tekrar uyumaya çalıştım. 내 발목이 너무 아파가지고 다시 잠을 청할 수가 없는 거예요. Ama ayağım o kadar ağrıyordu ki uykuya dalamıyordum. 아 발이 왜 이리 아프지? Niye ayağım bu kadar ağrıyor? 아, 요즘 내 잠버릇이 너무 안 좋구나. Bu aralarda uyku alışkanlığım berbat sanırım. 분명히 이렇게 굴러다니까 내 발을 벽에 빡 쳐가지고 그래서 아플 거야. Muhtemelen ayağımı duvara vurmuşumdur. 아, 왜 이리 아프지? Niye bu kadar ağrıyor? 아, 저번에 개미 물려가지고. Geçen sefer karınca ısırmıştı. 아, 왜 자는 애 무의식에 이렇게 막 긁어가지고 염증이 생겼을 거야. Ve uyurken farkıma varmadan kaşımışım ve bundan dolayı iltihaplanma olmuştu. 별별 생각이 다 드는데 Yani birçok düşünce aklımdan 정말 geçti. 통증이 너무 심하고 아파서 다시 잠을 청할 수가 없더라고요. Ama o kadar acıyordu ki uykuya dalamıyordum. 다음 날 아침 이렇게 일어나려고 하는데 Sonraki gün sabah kalkmaya 발이 너무 çalıştım. 아파서 제대로 걸을 수도 없어서 Ama ayağım çok ağrıyordu ve hiç doğru düzgün yürüyemiyordum. 누워서 이렇게 다시 쉬고 있었습니다. Ve yatarak dinleniyordum. 근데 시간이 지나면서 회복이 되는 게 아니라 Ama zaman geçtikçe iyileşme yerine 점점 더 이게 아파오고 또 내 힘이 쭉 빠지는 거예요. daha fazla acımaya başladı ve daha güçsüz olmaya başladım. 시간이 더 지났는데요. Daha fazla zaman geçti. 갑자기 제 심장이 막 쪼여오는 거예요. Sanki kalbimin bir şeyin kalbimi sıktığını hissettim. 갑자기 이렇게 막 숨을 쉴 수가 없는 거예요. Bir an böyle nefes almaktan zorlanmaya başladım. 그래서 막 구토를 하고 싶더라고요. Ve kusmak istedim. 그래서 내가 생각하기에 그래도 화장실에 가서 토해를 해야지. Ve ben düşündüm en azından tuvalete girip kusmam lazım. 막 힘들게 막 일어나가지고 이렇게 화장실에 가는 도중에 Öyle zar zor kalkıp tuvalete giderken 복도에서 갑자기 푹 하고 또 쓰러졌어요. koridorda bayıldım. 사실 거기 저를 돌보고 계셨던 지부장님이 계셨는데 Aslında orada bana bakan şube müdürümüz var. 그분이 이렇게 방문해서 나와 보니까 odadan çıkıp 복도에 제가 이렇게 쓰러져 있는 거예요. öyle baktık koridorda ben bayılmışım. 가까이 이렇게 와 보니까 Bana yaklaştı. 두 눈이 막 뒤집혀져 있고 Yani iki gözüm ters dönmüş. 내 혀가 막 뒤로 말려 들어가고 Dilim arkaya sarılmış. 내 목을 만져보고 내 심장을 보니까 내 심장이 뛰질 않는 거예요. Ve göğsüme dokunmuş, kalbim atmıyormuş. 그때 진짜 소변도 보고 대변도 보고 정말 죽은 시체같이 그렇게 누워 있었습니다. Gerçekten o an idrarımı yaptım, dışkımı yaptım. Gerçekten bir ceset gibiydim. 지부장님이 너무 깜짝 놀라고 당황했는데 Şube müdürüm çok şaşırmıştı. 빨리 정신을 차리고 저를 업고 밖으로 뛰어갔습니다. Hemen kendine gelip beni alıp dışarıya çıktı. 밖에 가서 택시를 잡아서 Ve bir tane taksi tuttu. 그래서 가까운 진짜 최고의 병원 카톨릭 병원으로 갔습니다. Ve yakın bir hastaneye gitti. 병원에 가는 도중에 Hastaneye giderken 택시 안에서 지부장님이 계속 내 가슴을 쳤습니다. takside bu şube müdürüm sürekli benim göğsüme vurmuş ve yanağıma vurmuş. 그러면서 계속 제 이름을 외쳤습니다. Ve sürekli benim adımı söylemiş. 요한아, 요한아 일어나. Hey Yohan kalk. 좀
좀 있다가 제 눈이 조금 떠지고 Biraz sonra biraz kendime geldim. 심장이 조금 뛰고 Biraz kalbim atmaya başladı. 의식이 조금 다시 And I 살아났지만 could see that my Böyle conscience biraz was kendime coming back gelmiş gibi barely. düşündüm. 너무 힘이 없어서 그렇게 움직이조차 못했습니다. Ama I had hiç no gücüm yoktu ve strength. I hiç couldn't even hareket move my own body. edemiyordum. 병원에 도착을 We 했습니다. arrived at the Hastaneye vardım. hospital. 의사가 저를 점검을 했습니다. The Doktor doctor, beni he muayene inspected my etti. body. 그러면서 나중에 와서 하는 말씀이 Later Ve on, bana what he gelip told us dedi was ki, that, 우리가 참 안 좋은 소식이 있습니다. size we have kötü such haberimiz bad var. news for you guys. 지금 보니까 당신 아프리카산 정갈에 쏘였습니다. You were Ve stung by an baktık şu an African siz scorpion. Afrika akrebe 지금 정갈의 sokuldunuz. 독이 이미 온몸에 퍼져 있습니다. This Bu African akrepin scorpion, the zehri poison sizin of this- bütün of the vücudunuza scorpion is yayılmış. all spread entirely through your body. 그래서 그 독이 지금 심장을 공격해서 심장이 계속 멈출 겁니다. So Ve because this bu poison zehir is constantly sizin attacking kalbinizi your heart, saldıracak ve therefore your heart kalbiniz will sürekli constantly duracak. stop. 당신 혈압을 쟀습니다. We Sizin checked your blood tansiyonunuzu pressure. 보통 ölçtüm. 혈압이 120에 80이 정상인데 The average, normal the normal tansiyon blood 80 pressure ve is around 120 120 to arasıdır. 80. 당신 혈압은 20, 0으로 떨어지고 있습니다. Your blood Ama pressure sizin is dropping tansiyonunuz below and it's 20'nin now at aşağısında. 20. 그리고 당신 체온도 And even your Ve body senin temperature vücut sıcaklığın da 19도, 18도, 17도로 계속 떨어지고 있습니다. and 18, 17'ye sürekli 18, düşmekte. it is 16 and 17 is constantly dropping. 당신 진짜 정갈의 독에 쏘여서 바로 와도 살까 말까인데 Even if Yani you're stung by the sokulduktan scorpion, sonra you come hastaneye right hemen away, gelseniz then you bile don't yani even bunun know if tedavi you can edilmesi live. zor. 지금은 너무 늦었습니다. But right Yani now şu an it's artık way çok too geç. late. 저희 아무것도 해줄 수 없습니다. There's nothing that we Yapabileceğimiz can do hiçbir for şey you. yok. 빨리 우리 병원에서 나가 주시길 바랍니다. I Hemen hope that bizim you can just hastanemizden leave our çıkın. hospital. 정말 믿기지 않겠지만 저희가 그 병원에서 쫓겨나듯이 했어요. Yani So inanamayacaksınız it ama seemed very o hard hastane to believe, tarafından up to the point kovulduk. where they even kicked us out from the hospital. 지부장님은 어쩔 줄 몰랐지만 The Şube district leader didn't know şube what to müdürüm do. ne yapacağını 근처에 아는 şaşırdı. 의사와 또 클리닉과 그 병원을 이렇게 찾아가봤지만 We Ve went to tanıdığı doctors, doktoru ya da clinics, even hastane hospitals böyle around the aramaya area that we başladı. know. 아예 접수처에서 저를 받아주지 않았습니다. Even at the front desk, Hiçbir they would hastane not beni accept kabul us. etmek istemiyordu. 마지막 그 좀 거리가 있었는데 병원이 하나 있었습니다. There was one Biraz hospital, uzakta even olan though bir it was a tane little hastane distance away, vardı. There was one hospital nearby. 병원에 이렇게 We 도착했는데 arrived Oraya at the vardık. hospital. 지부장님이 저를 이렇게 안고 He placed Şube me on his müdürüm back beni alıp 접수처에서 저희를 멈출 걸 알았기에 because they hasta knew kabul that they were gonna bölümünden stop bizi us at the reddedeceğini front bildiği desk. için 접수처를 그냥 지나쳐 응급실로 바로 뛰어갔습니다. He said Bu just we were direkt going to pass acile by the gitti. registration, the front desk, and we'll go straight into the emergency room. 그리고 저를 이렇게 침대에 눕혀놓고 And Ve then beni he placed yatağa me on the yatırıp bed, 막 살려달라고 소리를 and 쳤어요. he started İmdat shouting, diye "Someone save bağırdı. him!" 간호사가 왔고 The nurses Hemşire geldi. came. 나중에 의사가 왔고 Later on, Sonra the doktor doctors geldi. came. 그들이 나를 이렇게 Even 봤지만 though onlar they bana saw me, baktı 그 다른 의사와 똑같은 얘기를 했어요. they said ve exactly başka the same doktorlarla thing as aynı the other şeyi doctors. söyledi. 죄송합니다. Oh, we're very Özür sorry to dileriz. say, 이미 늦었습니다. but it's Artık way çok too geç. late. 저희는 아무것도 해줄 게 없습니다. There's Bizim nothing yapacağımız we can hiçbir do şey for you. yok. 몇 시간도 남지 않았습니다. You don't Yani even have artık çok hours. fazla zamanınız yok. 마음의 준비를 하시면 좋겠습니다. It'd be Yani very good if you yüreğinizden prepare hazırlığınızı for yapın. his death. 사실 제가 그 얘기를 이렇게 듣는데 When I Ben bunu heard those dinlediğimde words, 정말 처음으로 이렇게 사람이 죽는구나. for the first gerçekten, time, I thought to insan myself, böyle "This is ölüyormuş." how a person dies. 이렇게 내가 죽는구나 하는 마음이 들었습니다. These Yani were ben the thoughts artık that constantly öldüm. Yani came to me. bu bunları 그러면서 düşündüm. 정말 집에 돌아가고 싶었지만 And Ve even though I gerçekten really evime wanted to just go dönmek back istedim. home, 집에 가서 가족들도 보고 싶고 I wanted Evime to go gidip home, I ailemi wanted to görmek meet my istedim. family. 특히 제가 라이베를 떠날 때 제 아버지가 저를 꼭 따뜻하게 안아주셨습니다. Especially Ve ben when I Liberya'ya left, giderken before I babam left bana Liberia, my böyle father, çok he sıcak gave me a sarılmıştı. great warm hug. 아들아 가서 건강해라. He said, Oğlum, son, when you go gidip there, make sağlıklı sure ol. you look after your health. 가서 다치지 마라. Make sure you Gidip go there and yaralanma. don't get hurt. 아버지가 기다릴게. Your Ben seni father, he'll be bekleyeceğim. waiting for you. 보고 싶을 거다. I will really miss Seni you. özlerim. 정말 그 아버지의 따뜻한 말과 정말 아버지의 따뜻한 그 품이 기억났습니다. And I Babamın remember gerçekten o his sıcak comforting koynu words and aklına also his geldi. warm bosom when he hugged me. 어차피 죽는데 I'm Zaten gonna be dying öleceğim. anyways. 정말 그 따뜻한 아버지 품에 이렇게 죽고 싶었습니다. I Gerçekten actually o wanted babamın to die in the sıcak bosoms of my koynunda father. ölmek 진짜 istemiştim. 집에도 돌아갈 수 없고 I can't even go Gerçekten home. evime de 젊은 dönemiyordu. 나이에 진짜 아프리카에서 죽어야 하는 이 사실이 저에겐 큰 슬픔과 절망을 주었습니다. The reality Gerçekten of the bu fact genç that I was yaşta such bu young Afrika'da age ölmek benim in için Africa çok büyük and I was çok büyük bir dying, üzüntüydü. That became a great tragedy in my heart.
지부장님도 저를 막 살리려고 여러 군데 뛰어다녔지만 Although Bu the regional şube, leadership şube tried to müdürüm save de beni me, he yaşatmak ran için around from birçok place to yerlere place. koştu. 아무데도 저를 이렇게 구해줄 수가 없었어요. There was not a Beni single kurtaracak person hiç that could kimse save me. yoktu. 지부장님 마음에도 이렇게 마음에 포기가 왔습니다. And also Ve inside of şube his heart, müdürüm de he artık began to start to vazgeçmişti. give up. 지부장님이 이렇게 한국에 전화를 했습니다. Ve And so şube müdürüm regionally, Kore'ye he aradı. called into Korea. 한국에 전화해서 저희 기쁜 소식 선교회 또 IOIF 또 CLFN 설립자이신 박옥수 목사님과 통화를 하게 He 되었습니다. got in Ve contact Good and News he Mission'ın, called CLF'in ve IYF'in kurucusu IYF, olan Good News Mission, Pastor and Oksu Park'la also CLF, konuştu. Pastor Oksu Park. 박 목사님에게 막 울면서 정말 이렇게 모든 상황을 다 설명했습니다. And he was Ve crying, ağlayarak explaining bu to bütün Pastor durumu Park Pastor Oksu exactly Park'a what happened anlattı. in the situation. 목사님께서 그 얘기를 전화 통화로 들으시면서 Pastor Park, when he bunları heard those dinledikten words over sonra the phone, 갑자기 내가 요한이랑 통화할 수 있을까? he said, ve "Is it sordu possible ve for me sordu. to Ben Yuhan'la speak with konuşabilir John?" miyim? 그러면서 지부장님이 막 전화를 들고 오면서 야, 박 목사님 한국에서 전화 왔어. 너랑 통화하고 싶대. And then he said, Ve "Hey, telefonu Pastor bana Park, getir, he's Pastor from Oksu Korea Park and seni he's aradı, calling and seninle he wants to konuşmak speak with you istiyor." over the phone." 그러면서 전화를 제 귀에 댔습니다. And Ve he put bana the phone telefonu next to my verdi. ear. 그때 박옥수 목사님은 전화로 제게 이런 말씀을 하셨습니다. On Ve the Pastor phone, Oksu Pastor Park Park bana he spoke to şunları me these söyledi. words. 요한아, 나는 네가 아프리카 정갈에 쏘여서 죽어가고 있대. Hey John, Yohan, I ben heard that duydum you were ki stung sen by bu an African Afrikan, bu scorpion akrepe and you're dying sokularak right now. ölüyorsun. 내가 들어보니까 아무도 너를 구해줄 수가 없대. I heard Ve right duydum now ki that hiç there's no kimse one that tarafından can save you. kurtulamıyorsun. 아무 약도 너를 치료해줄 수가 없대. Hiçbir There's no ilaç seni medication tedavi that can save you edemiyor. right now. 내가 생각을 해봤어. Ben thought about düşündüm. it. 지금 한국에서 라이베리아까지 제트기로 18시간이 걸려. Şu an Kore'den Liberya'ya kadar uçakla 18 saat sürüyor. 18 hours to go straight there. 지금 최고의 의사를 보내줄 수 있어. 내가 좋은 약을 보내줄 수 있어. 이미 늦어. Even if Yani I ben tried to sana send the bu best en iyi doctor, the doktoru, best en iyi medication ilacı to you, göndermek it's için already çok too geç. late. 그러면서 목사님이 말씀하셨습니다. And then Ve he spoke pastor to me dedi, this. 요한아, Hey John, Yohan, 하지만 너에게 살 길이 있어. ama John, senin there's a yaşaman way for için you bir to yolu live. var. 그 정갈의 독을 이기려면 너는 새 힘이 필요해. if you want Ve to senin o akrebin overcome this zehrini poison, yenmen you için need senin new taze strength. güce 그러시면서 ihtiyacın var. 말씀하시길. And then he Ve told bana me, dedi, 나는 목사야. Hey Ben John, I'm pastörüm. a pastor. 그 나는 매일 성경을 읽어. So ve I ben read the her Bible gün every kutsal single kitap day. okuyorum. 오늘 아침 내가 이 말씀을 읽었어. This morning Bugün I sabah read ben these bu words. sözü okudum. 이사야 40장 31절 말씀이야. I read the words of Bu Isaiah Yeşaya 40. bölüm 40, 31. 오직 ayetin 여호와를 sözü. 악망하는 자는 새 힘을 얻는다고 하셨어. It says, "But they that Rabbe wait umut upon the Lord shall bağlayanlarsa renew taze their güce strength." kavuşur. 요한아 잘 들어봐. Hey John, Yohan, listen çok very iyi carefully. dinle. 너는 지금 정갈의 독에 지고 있어. Hey, you're Sen şu an losing to akrebin the bu poison of zehirine the scorpion. yeniliyorsun. 그리고 모두가 지금 너를 죽는다고 해. And Ve herkes everybody sana is diyor telling ki you sen that you're going to öleceksin. die. 모든 형편이 너를 죽는다고 해. The situation Bütün durum is senin telling you öleceğini that you're going söylüyor. to die. 네 자신도 너를 죽는다고 하고 있어. Even Sen yourself, kendi bile you're kendine telling that you're öleceğini going to die. söylüyorsun. 하지만 성경은 뭐라고 하는지 아니? But Ama do you know kutsal what the kitap ne Bible diyor says biliyor to you? musun? 성경은 네가 여호와를 악망하면 새 힘을 얻는다고 The 했어. Bible says Kutsal if you kitap wait diyor upon the ki Lord, Rabbe you shall umut renew your bağlayanlar taze strength. güce 요한아, kavuşur. 이 성경은 하나님의 말씀이야. Hey Bu John, kutsal these kitap words Tanrı'nın are the words sözüdür. of God. 하나님은 한 번도 내게 거짓말하지 God has 않으셨어. never Tanrı lied bir to kere me bile bana even hiç once. yalan söylemedi. 하나님은 언제나 당신의 약속을 지키셨어. God has Tanrı her always zaman kept His sözünü promise yerine to me. getirdi. 요한아 지금 너는 아무것도 스스로 할 수가 없어. Hey John, Sen there's şu an nothing kendi that you başına can hiçbir do. şey 하지만 yapamıyorsun. 네가 마음을 열고 이 말씀을 마음에 받아들이면 Ama Hey sen John, but yüreğini if you açıp bu open up your sözünü heart and kabul accept these edersen words into your heart, 말씀 안에 있는 하나님의 능력이 네 마음에와 정갈의 독을 이길 거야. the power of Tanrı'nın God o in these sözü words will allow senin you to overcome this sendeki o poison. 이 zehiri 말씀은 yenecek. 죽음도 이길 수 있어. These Bu words will söz overcome ölümü de even death. 이 yenebilir. 말씀은 모든 문제와 형편을 이기셔. These Bu words söz can bütün overcome sorunları, any durumları circumstance, any yener. problem. 요한아 지금 너는 여호와를 바라봐. Hey John, Yohan, you need to look upon senin towards Tanrı'ya the Lord bakman right now. lazım. 하나님을 You 악망해. need to wait Tanrı'ya upon umut Him. bağla. 그럼 하나님이 너에게 새 힘을 주실 거야. Then O zaman He shall taze renew güce your strength. güce kavuşacaksın. 여러분, Everyone. Kardeşler, 정말 제가 박옥수 목사님하고 이렇게 통화하기 전까지는 정말 살 거란 아무런 소망이 없었습니다. Before Ben I Pastor had this Oksu phone Park'la conversation konuşmadan with önce Pastor Oksu Park, hiçbir I had umudum no yoktu. hope that I was going to live. 왜냐하면 형편을 보니까 Çünkü Because duruma look at the baktığımda situation.
의사하고 정말 이렇게 간호사하고 이미 제가 죽는다고 하고 제 자리를 떠났어요. Yani doktorla hemşireler diyor sen öleceksin diye ve yerini 제 terk 주위에 etmiş. 저를 걱정해주고 있는 분들이 저를 이미 죽은 시체처럼 쳐다보고 있더라고요. Benden endişelenenlerin hepsi beni ceset olarak görüyordu. 저도 마지막 힘 막 붙들고 싶었지만 그 힘을 붙들고 싶을 힘조차 없었습니다. Yani kendimi tutmak istiyordu ama yani kendimi tutacak gücüm bile yoktu. 정말 저는 살 길이 없었습니다. Gerçekten yaşamamın hiçbir yolu yoktu. 모두가 저를 죽는다고 했어요. Herkes benim öleceğimi söyledi. 박옥수 목사님만 제가 산다고 말씀해 주셨어요. Ama sadece Pastor Ox Park benim yaşayacağımı söyledi. 어떡해요? Nasıl? 진짜 하나님의 말씀을 내 마음에 받아들이고 믿기만 하면 Tanrı'nın sözünü kabul edersen, 만약에 제가 다른 살 길이 있었다면 eğer benim başka yaşamamın yolu olsaydı, 분명히 그 길을 갔을 겁니다. muhtemelen o yoldan gidecektim. 하지만 저는 다른 길이 없었습니다. Ama benim başka yolum yoktu. 이 말씀이 이해가 가지 않지만 Bu sözü hiç anlayamıyordum 이 ama, 말씀이 내 마음에 맞지 않지만 bu söz benim yüreğime uymuyor ama, 목사님이 해주신 이 말씀은 저에게 생명이었습니다. Pastor Ox Park'ın bana dediği bu söz yaşamdı. 그래서 이 말씀을 제 마음에 받아들이고 마음에 믿었습니다. Ve ben bunu kabul ettim ve buna inandım. 그래서 제가 하나님을 바라보기 시작했어요. Ve Tanrı'ya bakmaya başladı. 하나님을 바라보면 하나님 새 힘을 주신다. Tanrım sen dedin ki bana umut bağlarsan taze güce kavuşacaksın. 하나님이 제게 새 힘을 주실 줄 믿습니다. Yani taze güce kavuşacağıma 하나님 inanıyorum. 제게 도움의 손길을 주십시오. Tanrı bana yardım edin. 정말 제 온 마음으로 하나님을 바라보는 도중 이렇게 제 눈이 감겼습니다. Evet, gerçekten bütün yüreğimle Tanrı'ya bakarken gözüm kapandı. 몇 시간이 지나지 모르지만 Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama 간호사가 이렇게 제 옆을 지나가면서 hemşire benim yanımdan geçerken 저를 보면서 깜짝 놀랐습니다. bana baktı ve çok şaşırdı. 그래 밤중에 의사 선생님한테 찾아간 거예요. Hemşire doktoru aramaya gitti. 의사 선생님. Doktor bey, doktor bey. 저기 저 환자요. Oradaki o hasta. 그 환자. Evet, o hasta. Öldü mü? 아니요, 저 환자 살아나고 있어요. Hayır, şu an yaşıyor. 의사 선생님 뭐라고? Ne? 말도 안 돼. İmkansız. 그러면서 의사 선생님이 직접 저를 와서 확인했습니다. Ve bana geldi ve bana baktı. 제 심장 박동도 보고, Benim nabızıma baktı. 제 혈압도 재보고, Benim tansiyonumu da ölçtü. 체온도 재보았는데 Ve vücut sıcaklığımı da ölçtü. 모두가 정상으로 다 올라가고 있었어요. Ve bu bütün değerlerin hepsi normale yaklaşmaya 의사는 başladı. 정말 놀랐습니다. Ve bu doktor da şaşırdı aslında. 이건 말도 안 돼. Bu imkansız. 어떻게 이런 일이 있을 수 있어? Nasıl böyle bir şey olabilir? 간호사를 쳐다봤습니다. Hemşireye baktı. 간호사, Hemşire. 내가 없는 동안 이 사람에게 무슨 짓을 했어? Ben yokken bu adama sen ne yaptın? 간호사, 의사 선생님 저 한 거 아무것도 없는데요. Yok doktor ben hiçbir şey yapmadım. 다음 날 진짜 일찍 제가 눈이 떠졌습니다. Sonraki gün gerçekten erken sabah gözlerim açıldı. 잠에서 깼는데 Uykudan kalktı. 제가 너무 개운한 거예요. Kendimi çok ferah 제가 hissettim. 너무 힘이 넘치는 거예요. Kendimi çok güçlü 그 hissediyordum. 순간 제가 병원에 왔는지조차 잊어버렸어요. Yani hastaneye geldiğimi bile unutmuştum. 정말 그 밤사이에 하나님의 말씀대로 하나님이 제게 새 힘을 주시고 저를 살려주셨어요. Gerçekten Tanrı o gece Tanrı'nın kendi sözüne göre bana taze güç verdi ve 나중에 beni 의사 yaşattı. 선생님이 찾아오셨습니다. Ve beni doktor buldu. 당신 다 이렇게 정상으로 돌아왔습니다. Ve her şey normale döndü senin. 그래서 곧 퇴원해도 되는데 Artık taburcu olabilirsin. 제가 한 가지 솔직히 말씀드릴 게 있어요. Ama sana söylemek istediğim bir şey var. 이거 진단서를 제가 이렇게 드려야 되는데 Benim teşhis yazmam lazım. 사실 제가 아무것도 해준 게 없어서 뭐라고 적을지 모르겠어요. Yani benim yaptığım hiçbir şey olmadığım için ne yazacağımı bilmiyorum. 의사 선생님 걱정 마세요. Doktor merak etmeyin. 진단서에 이렇게 적읍시다. Bu teşhise böyle yazın. 이사야 40장 31절이요. Yeşaya 40. bölüm 31. ayet. 진짜 이 말씀은 살아서 역사. Gerçekten bu söz diri çalışmaktadır.
여러분 그 다음에 Bundan And after sonra that, 또 다른 문제가 생겼어요. there was another problem başka that sorun arose. ortaya 제 çıktı. 오른쪽 발이 점점 이상하게 생기는 거예요. And Benim my right sağ foot, ayağım ankle, biraz it started to görünüşü look kötüye very gitmeye strange. başladı. 막 검은 자국이 이렇게 막 번지고 There Siyah was siyah a black lekeler spot böyle that was yayılmaya spreading, başladı. 그리고 막 이상하게 보이는 거예요. and it Böyle looked very çirkin bir strange. şekilde 의사 선생님 toplandı. 좀만 기다려 봅시다. And the Doktor doctor dedi said, ki "Let's biraz wait a daha little bit." bekleyelim. 좀만 기다렸는데 이게 나을 것 같지 않았어요. Ve biraz daha We waited a bekledim little, ama but bu didn't seem as iyileşecek though gibi it would get any görünmüyordu. better. 의사 선생님이 연고를 좀 바르면 됩니다. He Ve said, doktor "Oh, dedi no, ki you biraz just put ilaç some sürersek ointment on olacak. it. 한 1주, 2주 그렇게 바르면 됩니다. A week Yani or 1-2 two, it hafta should be okay." sürerseniz 이렇게 iyileşecek. 매일매일 병원에 찾아가서 이렇게 붕대도 갈고 이제 연고도 바르고 했는데 Ve And so every her time we went ve her there, gün we put hastaneye on new gidip bu ointment and we ilaç changed the sürüp gauze. öyle bazı tedaviler 일주일이 aldı. 지났지만 After 1 or 2 Ve weeks 3 hafta passed, geçti. 전혀 나을 기미가 안 보이는 거예요. Yani you couldn't hiç see any yani signs of it iyileşmeyecek gibi recovering. görünüyor. 나중에 보니까 And Sonra later on we baktı. saw, 제 발이 썩어 들어가고 있는 we 거예요. could bu see that ayağım my foot was çürümeye rotting başladı. from the inside. 의사도 너 아무것도 할 수가 없다고 그랬어요. The doctor Doktor says da there's kendinin nothing that hiçbir we şey can do. yapamayacağını 우리가 söylemişti. 지금 빨리 이 발을 절단해야 됩니다. What we need to Bu do is we need ayağınızı to hemen amputate the foot kesmeniz right lazım. away. 저는 너무너무 당황이 됐어요. And I çok was completely şaşırmıştım. shocked. 제 발을 절단해야 된다고요? Ben need to ayağımı amputate my kesmem foot? lazım. 어떻게 그래요? Nasıl bunu How can you do such a yapabilirim? 제발 좀 살려주세요, 의사 Please, 선생님. there must Doktorun be a way to başka make yolu me vardı live. muhtemelen. 의사 선생님이 수술을 하자 그랬어요. He said, "Let's Doktor do dedi ki ameliyat surgery. yapalım. 썩은 부위를 다 도려내야 된다고 We 했어요. need to Yani take out all bu the çürümüş rotten yerlerin parts. 하지만 이게 çıkarılması lazım. 너무 깊게 들어가고 번져서 Ama bu Because it's so çok derine, deep into your skin, çok and derin it's so deep, yayıldığı için therefore, 불가능할 거라고 it 했습니다. might be imkansız. impossible. 그리고 한 가지 더. But then Ve bir another tane thing daha is, var. 수술 도중 저희는 마취를 제공할 수가 없습니다. it says we Bu cannot ameliyat provide sırasında anesthesia for you anestezi during the yapamıyoruz. surgery. 마취 없이 저희가 수술을 했는데요. And Yani so we anestezi did olmadan surgery ameliyat without yaptık. anesthesia. 정말 옆으로 들어놓으라 했습니다. And he Doktor told benim me to yan turn to yatmamı my side. istedi. 발을 달라고 하고 He said, Ayağımı "Give me vermemi your foot." istedi. 진짜 생쌀을 막 도려내는데 And he was cutting Derimi on my bare kazdılar. skin. 저는 막 베개를 이렇게 막 물어안고 막 울기 시작했어요. I Ve bit ben into the yassı pillow and I ısırarak böyle cried. ağlamaya 막 başladım. 소리를 지르고 I Ve shouted. bağırdım. 내 몸이 막 떨리기 시작했어요. My Evet, whole titremeye body started başladım. to shake 너무나 고통스러웠어요. because it Çok was so acı painful. vericiydi. 제가 막 움직이니까 의사는 가만히 있으라고 막 소리를 I 치고 Ve kept hareket on edince shaking. The doktor doctor told me, "Stay hareket still." etmeyin diye 간호사한테 bağırdı. 막 소리 지르면서 이 Hemşireye 환자 좀 bağırdı. 잡고 And 있어. so they started Bu hastayı yelling at the tutun nurses, diye. "Hold him down. 수술이 잘 안 되잖아. We Ameliyat can't do the surgery yapamıyoruz. correctly." 정말 그 수술하는 시간은 너무 어려웠습니다. Gerçekten çok, zordu when I was in benim the için. hospital and the surgery was so painful for me. 하루에 10분, 20분, 30분 짧은 시간 동안 매일매일 살을 도려내는 일을 했습니다. We Günde did 10 short dakika, periods 20 of dakika surgery, sürekli 10 olarak, minutes, 20 derimi minutes, 30 kazdılar. minutes at times. 일주일 후에 의사 선생님은 Bir hafta After a sonra week of doktor dedi surgery, ki 이렇게 안 된다고 했어요. yani bu The şekilde doctor said, olmayacağını "It's not söyledi. possible like 마음의 this. 결정을 하라 했습니다. Just make Yani a bir decision karar in your vermeniz heart. lazım. 빨리 절단을 해야 된다고 그랬어요. Yani just bunu need to hemen amputate kesmeniz this foot. lazım. 그때 사실 일주일이 지나니까 제 마음이 좀 변했습니다. Ve After bir hafta a week, I geçince could see yüreğim that my biraz heart has değişmişti. changed. 그래, 그냥 절단해버리고 마자. Oh yeah, that's Yani right. bunu It's better to kesip just bitirelim amputate artık. this foot. 아, 이 수술하는 이 고통 견딜 수가 없어. Yani Oh, bu I ameliyat, cannot bu bear acı this daha pain. fazla 의사 dayanamayacağım. 선생님도 이게 불가능하다 했잖아. And even doktor da the bunu doctor, he imkansız told me olduğunu that this is söyledi. impossible. 한쪽 마음에서 진짜 그냥 절단하고 끝내고 싶었습니다. Yani And part of my yüreğimin heart bir really wanted yanından to bunu just hemen kesip amputate and bitirmek just get over istiyordum. with. 하지만 다른 마음에서는 Ama But then diğer on the yanından other side of my heart, 진짜 발 하나를 잃고 집에 가서 삶을 살 거라 생각하니까 너무 이렇게 마음이 어려웠습니다. but Yani then gerçekten to bir think ayağımı about kaybedip losing my evime foot, dönüp going öyle back home, yaşayacağını trying to get düşününce to live my çok life, it was so difficult for me. zorlanıyordum. 마음에 아무 결정을 할 수 없을 때 Yeah, I Yani bir couldn't karar make any veremiyordu. decision in my heart. 정말 하나님이 저에게 은혜를 베풀어 주셔서 That's Tanrı when God gerçekten was able bana to lütuf show grace verdi. to me. 박옥수 목사님이 해주신 하나님의 말씀을 기억하게 했습니다. I was Pastor reminded of the words that Park'ın bana Pastor Park söylediği spoke to sözü me. 오직 hatırlamamı 여호와를 sağladı. 악만하는 자는 새 힘을 얻을. It says, "They Rabbe that wait umut upon the Lord bağlayan shall renew their taze güce strength." kavuşur. 그러면서 제가 하나님을 다시 바라보고 악망하기 시작했어요. That's when Ve I ben started to Tanrı'ya wait tekrar upon bakıp him ona and umut wanted to bağlamaya renew my strength başladı. through him. 하나님 너무 어렵습니다. I said, Tanrım "God, gerçekten this is so difficult. zorlanıyorum. 너무 고통스럽습니다. It's so Çok painful. acı 하나님 çekiyorum. 도와주세요. God, Tanrım yardım please edin. help me. 아, 하나님을 바라보고 악망하는데 As I Ve was looking Tanrı'ya upon bakıp ona the umut Lord and waiting bağlıyorum. upon the Lord, 정말 하나님의 마음을 조금씩 발견할 수 있었어요. I could discover Tanrı'nın the heart yüreğini of God keşfetmeye more and more. başladım. 하나님은 저에게 말씀하시길 What Tanrı he bana told dedi me, ki, 요한아
He 요한. said, John, 벌써 잊었니? have you 예, already unuttun mu sen? forgotten? 야, 얼마 전에 내가 네 죽음에서 내가 너를 살려냈잖아. Hey, I Ben birkaç saved gün you önce from seni death. ölümden 야, kurtardım. 이 발 고치는 건 나에게 아무것도 아니야. Yani This bu leg, ayağını solving this iyileştirmek benim problem için on bir your leg, hiç. that's no problem for me. 네가 어디를 간지 난 너와 항상 함께 있어. Wherever Sen you nereye go, gidersen I shall git, ben be seninle with beraber you olacağım. till the end. 네가 어디 가지 나 항상 너를 도우고 싶어. Ben sen nereye gidersen git, ben her zaman sana yardım 난 etmek 너의 isterim. 발을 고치고 싶어. I want Ben to senin fix ayağını your foot. iyileştirmek 내가 istiyorum. 하나님을 바라보는 동안 As I was Sen waiting Tanrı'ya upon towards bakarken, the Lord, 그 하나님의 마음을 발견하는 동안 as O I Tanrı'nın started to yüreğini discover the keşfederken, heart of 그 God, 하나님의 새 힘이 하나님의 소망이 내 마음에 흘러 들어왔어. that strength O of God Tanrı'nın taze entered gücü, into o my Tanrı'nın heart. umudu beni buldu. 그러면서 제 마음에 결정을 하게 돼. That's Ve when I karar started to make a verdim. decision in my heart. 의사에게 갔습니다. And I went to Doktora the doctor. gittim. 의사 선생님, Oh, Doktorum. doctor. 이렇게 수술을 더 하면 안 될까요? Böyle ameliyat yapsak Continue olmaz on mı with the daha surgery? fazla? 어렵지만 수술을 더 하고 싶습니다. Even though Yani it's biraz difficult, daha I want to zorlanıyorum ama continue. daha fazla bunu 하나님이 devam 의사 etmek 선생님 istiyorum. 도와주실 거라 Oh, I 믿습니다. believe Tanrı that bana you yardım shall be able to edeceğine heal my inanıyorum. foot. 하나님이 내 발을 고쳐주실 거라 믿습니다. I believe Tanrı'nın that benim God will ayağımı heal my iyileştireceğine foot. 의사 inanıyorum. 선생님은 다시 수술을 해주기 시작해요. The doctor Yani decided and we doktor continued on ameliyat with yapmaya the devam surgery. etti. 그러면서 일주일 후에 또 3주란 긴 시간을 수술을 했습니다. And Ve after 3 that, hafta we did boyunca 3 more weeks ameliyat of etmeye surgery. devam ettim. 형편을 바뀐 건 없습니다. The Yani situation durum did not olarak change. değişen bir şey 상황은 yoktu. 똑같았습니다. Evet, Yes, durum the aynıydı. situation was exactly the same. 정말 고통스러웠고 Gerçekten so çok painful. fazla acı 그리고 çektim. 정말 아팠고 And then Yani the çok fazla pain acı was so vericiydi. much. 그리고 진짜 이렇게 막 떨고 소리를 지르고 똑같았습니다. I shook Gerçekten and I elim, shivered, vücudumu and that was titredim, exactly the bağırdım, same. aynıydı. 한 가지 달라진 것. But one Ama thing that did değişen bir şey change, 제 vardı. 마음에 but in Benim my yüreğimde. heart, 하나님을 바라보는 동안, as I Tanrı'ya looked bakarken, upon towards the Lord, 하나님을 악망하는 동안, as I Tanrı'ya waited umut upon towards the bağlarken, Lord, 하나님이 주신 새 힘으로, with His Tanrı'nın new verdiği o strength, taze 하나님이 내 güçle, 마음에 주신 소망으로 Tanrı'nın bana verdiği o umutla 그 모든 고통과 형편을 다 이겨낼 수 있었습니다. o bütün durumu, zorluğu yenebilirdim. 긴 한 달의 수술이 끝난 후 Ve o bir aylık ameliyat 의사 선생님 bitti 찾아왔습니다. ve doktor beni buldu. 아, 오늘은 기쁜 소식을 가져왔습니다. Bugün size iyi bir haber getirdim. 당신 정말 발을 다시 절단 안 해도 됩니다. Ayağın artık kesilmesi de olur. 다 나았습니다. İyileştin. 수술이 정말 잘 됐습니다. Ameliyat çok başarılı oldu. 정말요? Gerçekten mi? 의사 선생님? Doktorum. 너무 감사합니다. Çok teşekkür ederim. 그러면서 시간이 좀 지나면서 이렇게 제 발에 상처가 아물고 이렇게 정말 깨끗하게 제 발이 다 나았습니다. Ve zaman geçtikçe bu ayaktaki yaralarım iyileşmeye başladı. Gerçekten çok temiz 그러고 나서 oldu. 미국에 돌아오고 Ve Amerika'ya döndüm. 2011년도엔 한국의 성교학교를 가서 2011 yılında Kore'de misyonerlik okula 2015년도에 gitti. 미국으로 이렇게 선교사로 파송이 됐고 Ve 2018 yılında Amerika'ya misyoner olarak 또 gönderildim. 2013년도에 아름다운 아내랑 결혼을 하고 Ve 2013 yılında güzel eşimle evlendim. 지금은 새 아이가 있습니다. Şu an benim 3 çocuğum var. 제가 어디를 가든지 Ve nereye gidersem gideyim, 이렇게 하나님이 간증을 할 수 있는 은혜를 베풀어 주셨어요. Tanrı bana tanıklık yapmam için lütfen 간증을 verdi. 하면서 tanıklık yaparak 진짜 이 하나님의 말씀을 살아가시는 걸 이렇게 증거하고 있습니다. Tanrı'nın bu sözünün diri olduğunu gerçekten 여러분 진짜 tanıklık ediyorum. 정말 저는 정말 이렇게 악하게 살았습니다. Ben gerçekten kötü bir 저는 hayat 하나님을 yaşadım. 믿지 않는 사람이었지만 Ben Tanrı'ya inanmayan bir insandım. 저 같은 사람에게도 Benim gibi insana da 하나님의 말씀을 받아들이고 믿은 것밖에 없는데 sadece Tanrı'nın sözünü kabul edip inandım. 정말 그때 당시는 저에게 저주 같아 보였지만 Gerçekten bu benim için bir lanet gibi görünüyordu ama 하나님이 이 일을 통해 저에게 수많은 복을 주셨습니다. Tanrı bu iş aracılığıyla bana birçok bereketler verdi. 정말 저 같은 사람에게 일하신 하나님. Gerçekten benim gibi kişilere de 여러분 çalışan Tanrı, 모두에게 하나님이 힘있게 일하실 줄 믿습니다. sizlere de çalışacağına inanıyorum. 모두가 내가 죽어간다고 했을 때 Herkes benim öldüğümü söylerken 박옥수 목사님만 제가 살 거라고 했습니다. sadece Pastor Oksuk Park benim yaşayacağımı 정말 söyledi. 목사님을 만나는 수많은 사람들이 목사님의 말씀을 들으면서 살아나고 기뻐하고 소망을 얻는 걸 봤습니다. Gerçekten Pastor Oksuk Park'la görüşüp Pastor Oksuk Park'ın sözünü dinleyerek yaşama kavuşan, mutluluğa kavuşan birçok kişileri gördüm. Bu seyirler 정말 aracılığıyla 말씀을 듣는 동안 bu sözleri dinlerken 여러분에게도 이 은혜가 sizlerde de bu 이 lütfun, 복이 bu bereketin 이 역사가 여러분 삶 속에 미치길
바랍니다. I hope that Bu these great çalışmaların works sizin will come hayatınızı upon da our children. etkilemesini 모든 umut 감사와 ediyorum. 영광을 하나님께 Bütün 돌립니다. şükür All ve the grace and övgülerimi glory I Tanrı'ya want to sunuyorum. return it to the Lord. 감사합니다. Thank you. Teşekkür ederim.